बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे एहसासात होते हैं, कुछ ऐसी मामलात होते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर जाते हैं जो लीटर ऑन हमारे लिए बड़ा मसाइल हमारे लिए पैदा करता है, हमें मुश्किलात में और ट्रबल में डालता है। और फिर हम पछताते रहते हैं, रिपेंट और रिग्रेट करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आइए जो इसके आप कह लें कि जो इसके वजूहात बनती हैं, इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो वजूहात बनती हैं, आइए आज हम उनको देखते हैं। और ऐसे 8 नुकात जो हैं, ऐसी 8 चीज़ें वो हमने एक्सप्लोर करके एनालिस्ट की हैं और उनको हमने कह लें कि सर्च आउट करके उनकी फ़हरिस्त बनाई है, आपके सामने रखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं और कैसे हम अपने आप को इससे रोक भी सकते हैं, बाज भी रख सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, वो है द डिज़ायर फॉर वैलिडेशन। ये जब हम लोगों से अप्रूवल, लोगों की पसंदीदगी हासिल करने के लिए, लोगों से तारीफ़ सुनने के लिए, लोगों से कह लें कि पास अपने आप को कराने के लिए, अप्रूवल के लिए जो बातें हम कहते हैं, ये हमारे लिए मसाइल पैदा करती हैं। और बसा औक़ात ये होता है जो हम पे कहते हैं और लोगों का कहना बाद में ये होता है आप उस पे पूरे नहीं उतरे और आप उस तरह के नहीं हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें, कुछ चीज़ें हमें शर्म के मारे करनी चाहती हैं, करना पड़ती हैं, हालांकि हम करना नहीं चाह रहे होते क्योंकि हम कह चुके होते हैं। और वो हम कहते हैं वैलिडेशन हासिल करने के लिए, दूसरों से अप्रूवल हासिल करने के लिए, पसंदीदगी और लाइक्स हासिल करने के लिए, हम उनकी गुड बुक्स में आने के लिए कहते हैं। लेकिन लेटर ऑन फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कई और तरह के मसाइल भी जनरेट होते हैं। दूसरी बात वो ये कि है, दूसरी कौन सी बात है, एमोशनल रिलीज़। ये इमोशनल रिलीज़ क्या है बाय द वे, हम गुस्से में हैं, हम लोगों के सामने लोगों के बारे में ऐसी बातें कहे जाते हैं जो हमारे लिए बाद में बड़ी ट्रबल, बड़े मसाइल, बड़ी परेशानी पैदा करती है। लिहाजा इमोशनल रिलीज़ की खातिर हमें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लोगों के सामने नहीं कहनी चाहिए। अगर मैं गुस्से में हूँ, अगर कोई बंदा जेलसी महसूस कर रहा है, अगर इवन इफ़ एट ऑल बट कोई भी इमोशन जब हम पे गालिब है, कोई भी जब इमोशन, कोई भी जज्बा, गुस्से का हो, जेलसी का हो, लव का हो, अपने आप को संभालने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जज्बा वो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसके दौरान हमने जो कुछ कह दिया, जो कर दिया, वो हमारे गले के अंदर लटका रहेगा, हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। तीसरी बात मुसन्निफ़ ये कहते हैं सोशल मीडिया कल्चर। एक सोशल मीडिया कल्चर है, हम उसके ऊपर ऊपर ठकाठक हम इंफॉर्मेशन शेयर करते जा रहे हैं, हम उसके ऊपर ठकाठक हम चीज़ें लिखते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में। और ये जो बातें हम कहते जा रहे हैं, जो बातें हम करते जा रहे हैं, ये मेरे और आपके लिए मसाइल जनरेट कर सकती हैं, मसाइल का बायस बन सकती हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया का बायकाट कर दिया जाए, मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, अर्ज़ करूँगा कि मोहतात रहने की ज़रूरत बहरहाल है। और आगे फिर वो कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं लैक ऑफ बाउंड्रीज़। गोया हमने हदूद का तयन नहीं किया हुआ, हमने कोई लकीर ही नहीं खींची हुई, हमने कोई फ़ैसला ही नहीं किया हुआ, हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, कहाँ पे जाना है। कहने की बात हो रही है ना, बात करने की बात हो रही है, तो कहाँ तक हमने बात कहनी है, उसके बाद उसके आगे हमने कोई बात नहीं कहनी। अब ये उससे आगे का क्या मतलब है, यानी देखें, ये जब हम बात करते हैं ना, तो बात बाज़ का तो ये होता है कि थोड़े अल्फाज भी जो होते हैं, अल्फाज थोड़े होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स, उनका मतलब, उनका वज़न बहुत भारी होता है। तो लिहाजा अल्फाज जो हैं वो तो तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते हैं। बाज़ औक़ात एक बंदे ने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन वो इतना मोहतात इंसान था कि कुछ भी उसने वो ऐसा नहीं किया, कहा कि जो बाद में उसके लिए मसाइल पैदा करे। लेकिन दूसरे अफराद ने बहुत थोड़े अल्फाज बोले, लेकिन बहुत थोड़े अल्फाज जो हैं वो इतने भारी अल्फाज के बाद में इंसान उनकी कीमत चुकाते चुकाते जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पॉइल और डिस्टर्ब कर लेता है। आगे पांचवी बात वो ये कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं
اٹینشن سیکنگ. اب یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی ہم لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جو بعد میں ہمارے لیے بہت بھاری ثابت ہوتے ہیں. انسان ٹریپ ہو جاتا ہے. لہٰذا توجہ حاصل کرنے کی جو آپ کہہ لیں کہ جو خواہش ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر توجہ حاصل کرنی بھی ہے تو پری پلان، بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے کہ مجھے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. لیکن بنیادی طور پہ توجہ حاصل کرنے کی جو کہہ لیں کہ وہ بات ہے، وہ بات ہی اتنی زیادہ درست اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے اندر غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں لیک آف سوشل اویئرنیس بہت ضروری ہے. آگاہی بہت ضروری ہے. اپنے بارے میں آگاہی بھی بہت ضروری ہے. اور بہت ہم محدود آگاہی رکھتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں بھی. اور دوسروں کے بارے میں آگاہی رکھنا اور سماجی اعتبار سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا، سوشلی طور پہ اپنے آپ کو آگاہ رکھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل، بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے کہہ لیں کہ جو صرف نظر ہے وہ کسی صورت ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سوشلی طور پہ ایک اچھی آگاہی جو ہے اپنے بارے میں، سوشلی اچھی آگاہی اپنے بارے میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور آگے جو بات ہے وہ 7ویں بات وہ یہ کہتے ہیں مصنف، کہتے ہیں اوور ایسٹیمیشن آف دا ٹرسٹ. کہ اوور ایسٹیمیشن آف دا ٹرسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، لوگوں پہ ایک حد تک تو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، ان پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، ان پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے. لیکن ہر ایک چیز کی، ہر ایک کام کے بارے میں کچھ لمٹس ہوتی ہیں. اور اس لمٹ سے جب ہم آگے جاتے ہیں، جب ہم ضرورت سے زیادہ کسی پہ اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بعد میں ہمیں اس کا بہت بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ جو بھگتنے کا عمل ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں محدود حد تک ٹرسٹ کرنا ہے اور اس سے آگے ہمیں نہیں جانا ہے. تو یہ تھا اوور اسٹیمیشن آف دا ٹرسٹ. آخری بات وہ یہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں ایموشنل ولنریبلٹی. یہ ایموشنل ولنریبلٹی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، اور فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا اگر میں نے یہ بات کہی تو، اگر میں نے اس طرح کام کیا، اگر میں نے اپنا یہاں پہ حق حاصل کرنے کی کوشش کی، اگر میں نے وہ بات کہی کہ جو میرے حقوق کے لیے لازم ہے، تو میں گویا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور میں ایموشنلی ولنریبل بن جاؤں گا. اور یہاں پہ میری ایموشنل ولنریبلٹی ہے. یہاں پہ گویا کہ میری جو جذبات ہیں، یعنی گویا میں پریشان ہوں گا، میں ڈسٹرب ہوں گا، اور یہ اور وہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایموشنل ولنریبلٹی کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسی وہ کہہ لیں کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، یا کرنے اور کہنے سے اگر ہم باز رہیں کیونکہ یار یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایموشنل ولنریبلٹی اپنی جگہ، لیکن آپ کے جو حقوق ہیں، جو بات آپ کو کہنی ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ وہ 8 نکات ہیں کہ جہاں سے ہم ڈسے جاتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے آپ کو ٹریپ کر لیتے ہیں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تھینک یو، جزاک اللہ.